इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का পুরো মেলা প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এদিকে সেক্টর 6, 7, 8, 9 পরপর, আর এদিকে রয়েছে তোমাদের ওই যে দেখা যাচ্ছে আদি শঙ্করাচার্য মন্দির। ওই যে কমেন্ট পেয়েছি কি অমৃত স্নানের দিন বোট ক্লাব থেকে বোট ছাড়ে, সেই বোটে কত কি নেয়, আদৌ ছাড়ে কি না অমৃত স্নানের সময়, তার জন্য এই বোট ক্লাব কিন্তু এটাই। হর হর মহাদেব। এখন আছি আমাদের সনাতন ধর্মের রক্ষক বাহক, যিনি সর্বেশ্বর আদি শঙ্করাচার্য আমাদের মহামানবের সামনে। এখন রয়েছে সেক্টর 18, আজ হল ফেব্রুয়ারি মাসে 1 তারিখ। এখনও কিন্তু 26 দিন চলছে বা চলবে আমাদের বিশাল মহাকুম্ভের আয়োজন এবং উৎসব বলতে পারো, কম কিছু না, তার থেকে অনেক বেশি। তা আজকে এই ভিডিওটা তোমরা চেষ্টা করব যে এই 26 দিনের মধ্যে তোমরা যদি মহাকুম্ভে আসো, তাহলে তোমরা কিছু না হলে দুটো জিনিস তোমার দেখতেই হবে। কি কি সেটা অবশ্যই বলবো। আচ্ছা, এখন এটা পুরো বন্ধ রয়েছে, বেলা 1:30 থেকে বিকেল 5টা অবধি কিন্তু বন্ধ রয়েছে। আর এখন আমি বেরিয়েছি 2টোর সময়, দুপুর 2টো, এই রোদে পোড়া, কি বলবো আর, রোদে পোড়া এই চেহারা তুমি তাকালে না। এই যে অদেশানন্দ গিরিজির মহারাজের, এখন তো রয়েছে আমরা জুনা আখাড়ার একজন, কি বলবো, খুবই নামকরা ব্যক্তির আখাড়াতে। তো এখানে গাড়িগুলো দেখে মনে হয় যে কী দরকার, চলো সাধুই হয়ে যায়। এখানে পার্সোনালভাবে রয়েছে, খাওয়া দাওয়া যায়। কালকে রাতে এসেছিলাম, সামান্য 80 টাকায় 6খানা তোমরা ফুচকা পাবে, মানে পার পিস 15 টাকা ফুচকা। যাই হোক, এখানে অনেক বড় সেমিনার রুম, এখানে অনেক কিছু হয়, আয়োজন হয়, নাচ গানা, নৃত্য পরিবেশন সব কিছু হয়। বাট এখন সমস্তগুলো বন্ধ রয়েছে। আর আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা জায়গার লোকেশান আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, যাতে তোমরা সব জায়গায় আসতে পারো। ওকে, যেহেতু আজকে 1 তারিখ, ওইখানে টোটো চলছে, অটো চলছে। মোটামুটি তোমার অমৃত স্নানের 2 দিন আগে এবং 2 দিন পর থেকে নর্মাল সব যানবাহন চলে। আর লোকজন দেখতেই পাচ্ছ ফাঁকাই কিন্তু তেমন। অবশ্য সঙ্গম থেকে আমরা আছি প্রায় এখনও 3 কিলোমিটার দূরে, তবু এইসব জায়গায় প্যাকড আপ থাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে। उपरांत मेला क्षेत्र के बाहर चले जाने से आप अनावश्यक विलंब एवं असुविधा से बच सकते हैं। धन्यवाद। कल्प वृक्ष द्वार ওটা কাটে 258। तो लोगों के लिए शांति नहीं आता, शांति, वो शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति वो नहीं आ रही है। हमारे पास आ गए 2 दिन, हमें गुरुदीक्षा दे दो। हमने दे दी गुरुदीक्षा, बोले हमने लल्ला बाजार जा रहे, बाजार चलो। बाजार जाके हम तो चाय पानी पी रहे, वो पतली गली से निकल गए हमारे गुरु हो गए। शांति आएगी कहाँ से? शांति केवल भजन करने से ही आएगा। जिस प्रकार से रथों में घोड़े लगे हुए, घोड़े दौड़ रहे, उन घोड़ों की मन एक घोड़ा है, मन एक घोड़ा है, उनको शांति लगाम से साधता है। ऐसे ही इंद्रियां खींच के भजन करके मन को खींचिए, तब आपको शांति मिलेगी। আচ্ছা, আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি বেশি কেন জানো তো, উনি আমার কাছে বলছে তোমার ঘড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তাই ঘড়িটা দিতে পারবে কি? আমি বাবা, এটা আমার সৌভাগ্য না যে আমি সামান্য, অতি সামান্য কোনো জিনিস
এনাকে আমি অ্যাজ এ গিফট হিসেবে দিতে পেরেছি, মানে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। তা ভালো লাগলো এনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সাধু সঙ্গ করা খুব দরকার জীবনে, সাধু হতে পারবো না, তাই না? শাস্ত্রী ব্রিজ। কিন্তু এই যে গাড়ি ঘোড়া চলছে এটা কিন্তু এই আজকের অবধি, কিন্তু পরে আর কিন্তু হবে না, 2 তারিখ থেকে পুরো বন্ধ হয়ে যাবে। কেমন? এটা তো মানে অশ্বদ্বার। এখন বাজে ঘড়িকার 3:40। রাস্তা কিন্তু অনেক ফাঁকা আজকে ডেট হিসাবে। রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে এমন এক বাবার কাছে এলাম, দেখো লাইন দেখছো, এরা কিন্তু বাতের ব্যথা, হাত পায়ে ভাঙা ব্যথা সারানোর জন্য এখানে এসছে। বাবার নাম কি? বাবা কি আর্থার তারান সামথিং খেতে, যাই হোক মানে আর্থারাইটিস এরকম ব্যাপারটা আর কি। দেখো কীভাবে ট্রিটমেন্ট করছে, দেখে নাও। দেখো পা দিয়ে চলছে। বিশ্বাসের সমস্ত কিছু, হ্যাঁ জানি না কতদূর কি, তোমরা যদি জানো কমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে সেটা আমি জানি না, সবই আস্থার উপরে। কারণ বিশ্বাসে কথা আছে না, বিশ্বাসে মিলে বস্তু তর্কে বহুদূর। যাই হোক, এই জন্য ধর্ম, পাহাড় ভাঙা, তীর্থস্থান নিয়মকালে করে নেওয়া, পরে বাতের ব্যথা, পায়ের ব্যথা, হাঁটু ব্যথাতে কোনোরকমভাবে ধর্ম করা যায় না, ঠিক আছে? তো যদি পাহাড় তীর্থস্থান এখনই করে নাও। যদি ভাবো না বুড়ো বয়সে ধর্ম করব, খুব কিন্তু কষ্ট হবে। আর এগুলো কিন্তু সমস্ত কিন্তু আখাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আর সামনে রয়েছে আমাদের শাস্তিক দ্বার। 6 নম্বর অর্থাৎ ত্রিবেণী পন্টন ব্রিজ, এটা দিয়ে আমরা ক্রস করব। এদিকে আছে খোলা এখনও, ঠিক আছে, মানে এদিকে খোলা আছে, আমরা এটা দিয়েই যাই, খোলা যখন আছে অসুবিধা নেই। যেহেতু আমরা এখন ডিজিটালে কুম্ভে যাব, তাই এই রাস্তা নিলাম। 6 নম্বর পুল দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এদিকে আমাদের শাস্ত্রী ব্রিজ থেকে শুরু করে এদিকেও কিন্তু ব্রিজ খোলা আছে, কিন্তু পন্টন ব্রিজ 1, 2, 3 ওদের খোলা আছে, কিন্তু যাচ্ছে 1, 2 একদম সঙ্গমের কাছে। ওইদিকে এখন যাওয়ার দরকার নেই, যাবো না ওইদিকে, কিন্তু মোটামুটি ফাঁকা এসে দেখতে পাচ্ছ, ঘাটেও কিন্তু পুরো ফাঁকা আছে। আর সামনে রয়েছে আমাদের আদি শঙ্করাচার্য মন্দির, ওই দূরে ওটা, ওর সামনেই রয়েছে আমাদের যেখানে শো চলছে, ডিজিটাল শো। চলো দেখো, কোনো রকম কোনো ভিড় ভাট্টা কিচ্ছু নেই, আরামে যাও। পিপা পুল একদম খালি বলতে পারো। আর এই পিপা পুল ক্রস করেই, এটা কি গঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা, সামনের দিয়ে পুরো সবাই স্নান করা যায়, লম্বা হয় একদম। তো কেন তোমরা ওই ভিড় ভাট্টার মধ্যে প্রাণের রিস্ক নিয়ে আসবে? তার মধ্যে তোমরা সঙ্গমে স্নান করতে পারবে না। আমার 6 নম্বর সামনে রয়েছে, পাশেই রয়েছে আমাদের এখানে গঙ্গা আরতি হয়, তার সামনে দিয়ে যাচ্ছি ট্রেন বাসরা। আর এটা নন্দীদুয়ার, ঠিক আছে। এখানে ক্রাউড থাকবে, স্বাভাবিক ব্যাপার, সবাই দিয়ে সঙ্গমে যাচ্ছে স্নান করতে। এই সোজা গেলে সঙ্গম স্থান একদম। এখানে একটার সময় কত ভিড় ছিল ভাবনার বাইরে, সেই ভিড় আবার হতে চলেছে 2 দিন পর 3 তারিখে। আর সামনেও জন আশ্রয়স্থল, চলো একবার দেখেই আসে ভিতরে কেমন এখন কি কন্ডিশন। ভিতরে মনে হচ্ছে জায়গা নেই, সবাই যে বাইরে শুয়ে আছে। এইটা হলো সব থেকে কাছের
আর সঙ্গমের সবথেকে কাছে রাইন বাসেরা এটা। চলো ভিতরে ঢুকে। এই দেখো ধুলো নোংরা। এখানে বেডের সিস্টেম করা হয়েছে দেখো। দেখো এখানে এই অবস্থা, কারেন্ট কন্ডিশন এরকম, পুরো আনহাইজেনিক পরিবেশ। নমস্কার, কেমন আছো বলো? তাই নাকি? এখানে জায়গা পেয়ে গেছো? মানে কনফার্ম নেই মানে বুঝলাম না। আচ্ছা, টাকা দিয়েছো এমনি 100 টাকা নিয়ে? আচ্ছা, এটা ফ্রিতে পুরো? আচ্ছা, অন্য এক জায়গাতে দুটো 100 টাকা করে নেয়। আচ্ছা, তাতে স্নান করে পুরো ফাঁকা আছে কিন্তু এখন। আচ্ছা, আসলাম। পারমিশন নেই এখানে এসে দেখা হয়ে গেছে। ভালো লাগে যখন আমার ভিডিও দেখে কারো কাজে লাগে, ইনফরমেশন পায়। 14 রত্ন কথা দোয়ার, আর সামনে রয়েছে যত স্টেশন থেকে সব লোক কিন্তু এগিয়ে আসবে। তো মোটরসাইকেলও পাওয়া যাবে, তোমরা স্টেশন অবধি যেতে পারো কি মোটরসাইকেলে করে। কৃষ্ণ হতাম যদি তুমি রাধা হতে, এরকম বাঁশি বাজাতাম, তুমি ছুটে চলে আসতে। এখান থেকে রামবাগ রেলওয়ে স্টেশন 4 কিলোমিটার, পুরাইট রেলওয়ে স্টেশন 8 কিলোমিটার, ঠিক আছে? সব কিছু লেখা আছে এখানে, পড়বে 12 কিলোমিটার প্রত্যেকটা জিনিস। আর ওইখানে যাব আমরা, ডিজিটাল মহাকুম্ভ এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার সামনে রয়েছে। সেটা কোথায়? এটা হলো আমার আদি শঙ্করের মন্দির, তার একদম অপোজিটে বা সামনে রয়েছে। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं संध्या सिंह। संध्या सिंह पिता का नाम विनय सिंह, ग्राम पवन सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रेन मोहन वर्मन, ग्राम महाराजपुर। এখন মনে কোনো ভিআইপি সাহেব আসবে, রাস্তা পুরো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, জানি না ঢুকতে দেবে কিনা এখন। আর দেখতে দেখতে আমরা চলে এখানে হনুমান মন্দিরের সামনে। এটা তোমাদের হনুমান মন্দির, বাট এখন খোলা নেই। ওই যে আমাদের সিএম এসছে, তার জন্য ডিজিটাল মহাকুম্ভ যেতে পারলাম না, আর হনুমান মন্দিরে যাওয়া হলো না। হর হর মহাদেব। কোনখান থেকে আসা হয়েছে? বসিরহাট থেকে। আমার মামার বাড়ি ওইদিকে। যাই হোক, এক্সপিরিয়েন্স কেমন? খুব ভালো আছে, সঙ্গমে স্নান করেছি, খুব ভালো। কবে এসেছেন? কবে? আমি গতকাল ট্রেনে উঠেছি, আজকে এসেছি। মানে প্রতাপ এক্সপ্রেস এসেছেন তাই তো? ভিড় ছিল? ট্রেন ভিড় ছিল, আমি যেহেতু আমরা স্লিপারসে উঠেছি, ভিড় ছিল না খুব একটা। আচ্ছা, আর এখানে এসে কি মনে হয়, ট্রেন থেকে প্রয়াগরাজ জংশন থেকে এখানে আসতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি? না না, কোনো সমস্যা হয়নি। কিসে করে এসেছে? টোটো বা? অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, যদি তোমার স্নানের দিন আসা হয় তখন তো একটু ভিড় পড়বেই। আচ্ছা, আর এমনি সময় আসলে আজকে যেমন এসেছি সেটা তো মানে দেখো, এটা হনুমান মন্দিরের এন্ট্রান্স। আর ওটা, ও বাবা, দেখতে পাচ্ছ এটা? দেখো, ভিআইপিদের জন্য করা হয়েছে। বাহ, এগুলো আমাদের আকবর ফোর্ট। এটা হলো আমাদের আকবর ফোর্টে একদম সাইডে চলে এসেছে। আর সামনে রয়েছে আমাদের মা যমুনা নদী। এই দিক দিয়ে যমুনা নদী যাচ্ছে, আর এই সাইডে আসতে হলো গঙ্গা নদী, আর তারপর দুটো মিশে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে ওইদিকে, বেনারসের দিকে। প্রচুর মানুষ দেখছো, সবাই স্নান করে কিন্তু রিটার্ন যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। ভালো লাগলো এটা। এখানে একটা বিশাল বড় প্যান্ডেল রয়েছে, দেখে ভিতরে কি হচ্ছে। থাকার জায়গা কি আদৌ? না তো মনে হচ্ছে। বাবা, ভিতরে তো বিশাল সেমিনার।
ওই দেখো সেমিনার, এখানে বিশাল বসার জায়গা। এই দেখো, ও মাই গড, বিশাল বড় তো এটা। ও মাই গড, देखो। अच्छा, देवासी प्रोग्राम होता है ना। अच्छा, देखो प्रोग्राम করার জন্য এখানে লেখা আছে কারা কারা আসবে। দেখো 4 बजे से, এই যে 4 बजे থেকে শুরু হয়, বিভিন্ন দিন বিভিন্ন লোক আসবে, তাদের নাম এবং ডেট বলে দিয়েছে। কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রত্যেকের নাম আছে, কিন্তু নাম শুদ্ধ, ঠিক আছে। এনে কিন্তু সবাই চেনেন, পদ্মশ্রী, হরিহরণ, তুহি রে তেরে বিনা, ভুলে গেছে। যাই হোক, কিছু হোক না হোক মেন্টালি ভাই প্রিপেয়ার করে আসে, হাঁটতে কিন্তু প্রচুর হবে, ঠিক আছে। যেমনটি ওরা জুতো খুলে হাঁটছে। চাঁদ বেচারা এই আকাশকে দেখে হাসছে। এই আকাশ বাবু আর কত হাঁটবে। এখানে দেখতে পাচ্ছ রেলওয়ে টিকিটের সমস্ত রকম ব্যবস্থা রয়েছে, এখানে কাউন্টার করা, এবং কী কী ট্রেন রয়েছে সেগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে স্ক্রিনে। ভালো, কিন্তু এটা আলাদাভাবে করা হয়েছে, দারুণ সিস্টেম। দেখো এটা কিন্তু আমাদের সঙ্গম থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার আগে রয়েছে, কিন্তু এইটা অতএব তোমার স্টেশনে আসার আগেই এখান থেকে টিকিট কাটতে পারবে, সেটা তোমার যেতেই হবে। আর এই রাস্তা দিয়েই সবাই হাঁটতে হবে, সে তুমি পুরাগা শেউকি বলো, রামবাগ বলো, আর পুরাগা জংশন বলো, এই রাস্তা দিয়ে এগোতে হবে আমাদের। যে রাস্তা দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি লেজার শো দেখতে, জানি লেজার শো খোলা আছে কি না। এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা কিনা যমুনা নদীর উপর দিয়ে যাবে এই ব্রিজ, নাম নাইনি ব্রিজ বা যমুনা নিউ ব্রিজ, কেমন? এর উপর দিয়ে গিয়ে যমুনা পার হবে ওই পাশে, আর আমরা যাচ্ছি নিচ দিয়ে। দেখো এরা কিন্তু 3 তারিখের শাহী স্নান বা অমৃত স্নানের জন্য এই রাস্তা দেখছো। আমি অবাক হই যে এরা পুরুষ থেকে নারী মাথার উপরে ব্যাগ রেখে করে যায়। হ্যাঁ, ব্যালেন্সিং যেমন আছে যেমন পরিশ্রমী। বাঙালিদের ক্ষমতা নেই, এত ক্ষমতা নেই। দেখো কীভাবে যায়, কোনো ব্যাপারই না। এই হলো আমাদের নিউ ব্রিজ যমুনার উপরে, নাইনি ব্রিজও বলতে পারো। কি সুন্দর রং করেছে দেখো, লাইটিং দেখো। আর ওইদিকে হচ্ছে আরেকটা ব্রিজ সামনে। তোমাদের অনেক কমেন্ট পেয়েছি কি অমৃত স্নানের দিন বোট ক্লাব থেকে বোট ছাড়ে, সেই বোটে কত কি নেয়, আদৌ ছাড়ে কি না অমৃত স্নানের সময়। তার জন্য এই বোট ক্লাব কিন্তু এটাই, যেখানে রেজার শো হয় তার পাশে রয়েছে বোট ক্লাব। এখান থেকে সমস্ত বোট ছাড়ে যমুনা নদী থেকে। এবার এখানে কত কি নেয় সেটা জানবো কোনখান থেকে, এটা বড় ব্যাপার। দেখি इन्फॉर्मेशन নেওয়ার চেষ্টা করি। नमस्कार, अमृत स्नान के दिन इधर से बोट छोड़ता है संगम जाने के लिए? हाँ, जाता। कितने लेते हैं? मालूम नहीं। छोड़ता है? हाँ। अच्छा, कितने बजे से कितना? सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक। अच्छा, माने मतलब संगम जा सकते इधर आने के बाद अमृत स्नान के दिन? हाँ, हाँ। अच्छा, थैंक यू। প্রতিদিন থাকুক বা না থাকুক, বাট এরা তো যারা মুড়ি মশলা বিক্রি করে তারা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে থাকে, আর তারাই বলেছে কিন্তু এখানে অমৃত স্নানের দিন কিন্তু বোট চলে। সো তোমরা আসতে পারো, বাট কত কি নেয় সেটা জানে না। কেমন দেখে আরও কারো কাছে জিজ্ঞাসা করা যায় কি না। শুধুমাত্র লেজার শো দেখবো আর তোমাদের দেখাবো, আর তোমাদের বোট ক্লাব থেকে বোট ছাড়া এখানে ইনফরমেশান নেওয়ার জন্য আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে প্রায় 12 কিলোমিটার দূরে থেকে আমি এসেছি, আমার 12 কিলোমিটার হেঁটে এসেছি। তা আবার যেতে 12 কিলোমিটার, 24 কিলোমিটার। তারপরে যদি তোমার সাবস্ক্রাইব না করো কিছু বলার নেই আমার। যাই হোক, চলে নদীর কাছাকাছি একদম চলে এসেছি। এবার দেখি যারা মাঝি আছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবো তারা কত কী নেয়। আর এই হলো টোটাল জায়গাটা, দেখতে পাচ্ছ। भैया नमस्कार, इधर से अमृत स्नान के टाइम इधर से बोट छोड़ता है संगम जाने के लिए? सुबह 6 बजे। संगम जाने के लिए छोड़ता है ना? शाम को नहीं, सुबह जा सकते हैं। मतलब संगम जा सकता है ना? हाँ, हाँ। कितना लेते हैं भैया? हम तो जाते नहीं। अच्छा, नमस्कार, इधर से संगम जाने के लिए कितना लेते हो? संगम जाने के लिए कितना लेते हो? 483 रुपए मोटर बोट का लग रहा है भैया। पर हेड?
एक एक लोग को कर लिए। अच्छा, वो अमृत स्नान के टाइम जा सकते हैं हम लोग? हाँ। क्या कब से कब खुला रहता है? 5 ही बजे सुबह खुलता है, 5 बजे तक। और बंद कब होता है? 5 बजे। मतलब इधर आके इधर ही छोड़ देते हैं ना? हाँ, ले जाते हैं संगम पे नहलाते हैं, फिर यही रिटर्न छोड़ते हैं। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू। অনেক টাকা তো, 485 টাকা করে পার হেড। দেখো তোমরা আসতে পারো, তাই আসতে পারো। একদম অমৃত স্নানের সময়ও কিন্তু যেতে পারো। বোট ক্লাবে এসে বোটে করে অমৃত স্নানের সময় অমৃত স্নান করতে পারো একদম সঙ্গমে। ঠিক আছে, এটা খুব জানার দরকার ছিল তোমাদের। তার জন্য 425 টাকা করে পে করতে হবে। আচ্ছা, প্রায় 7টা বাজতে যায়, আমরা উপরে যাই এখন, নয়তো ভালো করে রেজার শো দেখতে পারবো না, যার জন্য এতটা কিলোমিটার পথ হাঁটা। লোক এখানে অপেক্ষা করছে বসে বসে। কটায় বাজে? এখন 6:51। আমাদের লেজার কিন্তু চালু হয়ে গেছে, সাথে করে মুড়ি মশলা। হেভি কম্বিনেশন না? এই দেখো, হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में ব্যাপারটা জলের উপরে লেজারের প্রজেকশন ফেলছে। को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन 2 शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। प्रयाग में गंगा और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है
और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि नाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेग और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई, तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नगरी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इधर आ रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज,
ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है, और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए। महादेव! उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वर्ण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैःशवा, वारुणी एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए। लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा मेरे छलो ना बुझते पारले, मेरे छलो ना। सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का
फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला। अच्छा। और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थीं और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। ग्रहों के अनूठे संरेखण से सुनिश्चित होता ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। त्रिवेणी, माधव, सोम, भरद्वाज, वासुकी, अक्षयवट और शेषनाग, प्रयाग के इन 7 तीर्थ नायकों की हम वंदना करते हैं। परंतु उक्त 7 तीर्थ नायकों में वेणी माधव का ही प्रमुख स्थान है। त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु वेणी माधव मंदिर में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वेणी माधव
इलाहाबाद किले के परिसर में स्थित पातालपुरी मंदिर में एक पवित्र अक्षयवट वृक्ष के पत्तों पर एक बालक के रूप में विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षयवट एक शाश्वत वृक्ष है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, जहां से वे सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। त्रेता युग में भी अक्षयवट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज ही बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है। पुराणों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रयाग क्षेत्र के कौशाम्बी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौशाम्बी प्राचीन भारतीय वत्स महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपने तपस्वी जीवन के 6ठे और 9वें वर्ष यहीं बिताए और अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण धर्मोपदेश भी दिए। बौद्ध धर्म से अगर जैन परंपरा की ओर चले तो ऐसी मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं कि प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था। यहाँ तक कि मगध सम्राट अशोक ने भी अपनी शाही देखभाल के लिए इसे अपनी उपराजधानी बनाया था। तथ्यों को टटोलें तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता से परिपूर्ण प्रयाग क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहां ज्ञान का प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं।
प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए इसे तप स्थान भी कहा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणी संगम के तट पर गुरुओं और संतों की शिक्षाओं का अनोखा समावेश है। ये गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है। हर हर महादेव। 7টা থেকে শুরু হয়েছিল, এখন প্রায় 7:42, মোটামুটি 40 মিনিট টানা হয়। সত্যি মানে মনোমুগ্ধকর। এখান থেকে যত কষ্ট হয়েছিল 10 কিলোমিটার হেঁটে এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিন্তু কি বলবো উবে গেল। তা তোমরা প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে আসছে, এটা কিন্তু অবশ্যই বাকেট লিস্টে লাগতেই হবে। আমি এর লিঙ্ক দিয়ে দেবো, লোকেশান দিয়ে দেবো, তোমরা সেইভাবে চলে এসো। কখন 7টার সময় বোট পার্কে বা ম্যাপে সার্চ করবে, যেখানে লেজার শো হয়। এদিকে হলো রেল ব্রিজ আছে, আর এদিকে হলো যেমন নাইনি ব্রিজ আছে, এ ঠিক মাঝখানে। যাই হোক, অনেক বেলা হয়ে গেলো। আবার এখানে 10 থেকে 12 কিলোমিটার হেঁটে আবার পৌঁছাতে হবে। কেমন যেখানে টোটো অটো যাবে না, সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে কিন্তু তোমরা এরকম গাড়ি পেয়ে যাবে, মানে বাইক পেয়ে যাবে। এখান থেকে এদের লোকেশন বলা খুব মুশকিল। যাই হোক, বলেছি যে শাস্ত্রী ব্রিজে নিচে অবধি ছেড়ে দিলে আমরা তো হেঁটে গেলে 2 কিলোমিটার ঠিক আছে। বলছে পার হেড 200 টাকা করে নেবে, কিছু করার নেই এই মুহূর্তে, সেটাই ভালো। কারণ বাইকে করে গেলে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল পৌঁছানো যাবে। এই অপশান কিন্তু এখানে প্রতি মুহূর্তে থাকবে, তোমরা কিন্তু অ্যাভেল করতে পারো। কেমন পুরোনো বাড়ি ঘর। আর কুম্ভের মেলা হলো ওইখানে দেখো চলছে, নাগরদোলা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। আহা হা, আর তোমার রাম মন্দির করেছে। আর এই হল তোমাদের আসল কুম্ভ মেলা। ওহো আহা, এই না হলে যে শাস্ত্রী ব্রিজ নিয়ে এত পরিমাণে ভিডিও বানিয়েছি আমি, এত সুন্দর তার পিলারে ছবি আঁকা। আজ ভগবান যা করে ভালোর জন্যই করেছে। শাস্ত্রী ব্রিজে বলি এখন যাচ্ছি, পুরো মেলা প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এদিকে সেক্টর 6, 7, 8, 9 পরপর, আর এদিকে রয়েছে তোমাদের ওই যে দেখা যাচ্ছে আদি শঙ্করাচার্য মন্দির, ওই যে ও আর পাশের রেল ব্রিজ, গঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন। ও এক আলাদা অনুভূতি। খুব ইচ্ছা ছিল উপরে আসার, বাট এই ফাঁকে হয়ে গেল। এই সময় যদি ট্রেন যেত তার জমে ক্ষীর হয়ে যেত, আর কি করা যাবে। আর ও এক জোনাকি মনে হচ্ছে সব।
সেই মন্দিরটা দেখিয়েছিলাম, ওই যে মন্দিরটা, শাস্ত্রী ব্রিজ ক্রস করে মন্দিরটা। ব্রিজ থেকে নিচে চলে এলাম বাঁ দিক দিয়ে। এখন এখন এখান থেকে মোটামুটি আমার থাকার জায়গা 2 কিলোমিটার, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। অনেকটা তাদের চলে এলাম 2 কিলোমিটার, 8 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার, কিন্তু দামটা অনেক 200 টাকা নিয়েছে, ঠিক আছে। এই সুযোগে শাস্ত্রী ব্রিজ উপরে যাওয়া তো হয়ে গেল, তাই না? তো এই বিশাল ধুলো থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এই জল ঢালা হয়েছে পুরো রাস্তায়, এই ছাড়া কোনো উপায় নাই। এখান থেকে শুরু করেছিলাম আমাদের আজকের ভিডিও। আর সেক্টর 18-এ এটা সবথেকে বড় তাঁবু বা বড় প্যান্ডেল বলতে পারো একদম। আনন্দ আনন্দ। যাই হয়ে যাক না কেন, মনে প্রাণে আনন্দ রাখতে হবে। যাই হোক, ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। এসে গেছি আমার টেন্টের সামনে, প্রায় যেটুকুই দেখালাম। সব থেকে আমার মানে বিশ্বাস করে অবাক হয়ে গেলাম, যেটা লেজার শো করেছে না, অবাক। আর জলের মধ্যে প্রজেক্টর ফেলা হয়েছে, বিশাল ব্যাপার, ডিজিটাল ইন্ডিয়া। যাই হোক, হর হর মহাদেব, সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো, সাবধানে এসো, টাটা।